वेलकम बैक टू सबक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट मॉडल पे आ जाते हैं, सबक असिस्टेड रिवीजन मॉडल। अच्छा, इस मॉडल में जिस नाम से लग रहा है कि रिवीजन की बात हो रही है, तो रिवीजन की बात उस वक्त आती है कि जब आपने तो एक रेगुलर एक सेशन को पढ़ा दिया है, बुक कंप्लीट करवा दी है, या चलें आपने मोस्टली टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं। अब क्या है, रिवाइज करवाने का टाइम आ गया है। तो आप क्या कर रहे हैं कि जो टॉपिक्स आप पढ़ा चुके हैं, अब आप वो सबक के जो है वो डिजिटल रिसोर्सेज, जिसमें क्या आ जाता है, वीडियो लेक्चर्स आ जाते हैं और प्रैक्टिस टेस्ट आ जाते हैं, उनके थ्रू आप दोबारा वो टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं या हम उनको गो थ्रू कर रहे हैं। एक कोई गो थ्रू होता है ना, तो आप जो है वो सबक के वीडियो लेक्चर्स के थ्रू उन टॉपिक्स को गो थ्रू कर रहे हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि क्लास में आप जो है वो अरेंजमेंट करें टीवी का या प्रोजेक्टर का, और उस पर सबक की लेक्चर्स जो है वो प्ले आप करें। और इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप कोई ख़ास मल्टीमीडिया रूम जो है वो उसका इंतखाब करें, और वहाँ पर जो है वो प्रोजेक्टर पे या टीवी पे आप जो है ये सबक के लेक्चर्स प्ले कर सकते हैं। और इसमें भी यही है कि आपने खुद से वो टॉपिक्स अलाइन किए हुए होंगे कि कौन से टॉपिक्स हैं जिनके आपने जो है वो रिव्यू यानी दोबारा से गो थ्रू करना है या दोबारा से उनको एक दफ़ा पढ़ाना है, ताकि ये कि बच्चों के लिए वो रिवाइज हो जाएं, उनकी जो है वो मेमोरी में रहें, जो सबक जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो या कोई से भी टॉपिक्स हो सकते हैं। फिर इसके अलावा इसमें अगर हम देखें तो मुख्तलिफ तरह की चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहली है क्रैश कोर्स। मिसाल के तौर पे आप बच्चों को जो है वो फर्ज करें कि अलजेब्रा का एक जो है वो क्या करवा रहे हैं, अलजेब्रा का क्रैश कोर्स करवा रहे हैं। आपने क्या किया, अलजेब्रा के उनकी, और फर्ज करें कि आपके जो है वो ग्रेड है 9, और ग्रेड 9 के जो है वो फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं, बोर्ड के एग्जाम्स। आपने क्या किया, उससे पहले अलजेब्रा भी नहीं, बल्कि हम ओवरऑल मैथ की बात कर लेते हैं कि मैथ के आप टीचर हैं, आपने आप ग्रेड 9 को पढ़ाते हैं और उनके बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे कि एक क्रैश कोर्स बना लेंगे, और इस क्रैश कोर्स में क्या होगा कि जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं वो आप सबक की वीडियोस के थ्रू पढ़ाएंगे, लेकिन सबक की वीडियोस आपने खुद अलाइन की होंगी कि मैंने ये वीडियोस हैं जो प्ले करनी है, और आपके पास इतने सेट नंबर ऑफ ABC नंबर ऑफ जो है वो डेज हैं जिसमें इतनी नंबर ऑफ वीडियोस आपने प्ले करनी है, और आपने बच्चों की एक तरह से रिवीजन करवा देनी है। इसमें आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी रख सकते हैं या ऐसे टॉपिक्स भी रख सकते हैं जो बच्चों को मुश्किल लगते हैं। फिर दूसरा आ जाता है, इसके लिए आप जीरो पीरियड का इंतखाब भी कर सकते हैं। जीरो पीरियड होता है कि जी क्लास स्टार्ट होने से पहले, फर्स्ट पीरियड से पहले जो टाइम होता है, उसमें आप बच्चों की घंटे भर की क्लास लेते हैं, आधे घंटे की ले लेते हैं, 40 मिनट्स की ले लेते हैं, तो वो एक जीरो पीरियड हो जाता है। और ये भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के पर्पसेस के लिए हो सकता है। मिसाल के तौर पे बच्चों को कोई टॉपिक नहीं समझ आता, या आपका कुछ जो है वो टॉपिक रह गया था कि आप जो है वो एब्सेंट थे, तो कोई टॉपिक रह गया था, आपने जीरो पीरियड में क्लास लेके सबक की वीडियोस दिखा के पढ़ा दिया। या फिर ये है कि कोई टॉपिक मुश्किल है, तो क्या किया, आपने सबक की वीडियो भी दिखा दी और क्लास में खुद भी पढ़ा दिया। तो जीरो पीरियड में आपने सबक की वीडियोस प्ले कर दी, और फिर क्लास में उसी पर डिस्कशन को आपने फर्दर वो एक्सप्लेन कर दिया। फिर स्पेशल आफ्टर स्कूल क्लासेस भी आती हैं। अगर आपकी स्कूल की पॉलिसी है, अगर आपकी स्कूल की एडमिन अलाउ करती है, तो आप क्लास के बाद जिस तरह यूजुअली 8 क्लासेस होती हैं ना, 8 पीरियड्स होते हैं, तो 8 पीरियड के बाद अगर अलाउ करते हैं स्कूल वाले, तो फिर स्कूल की एडमिन, तो आप क्या करें कि एक क्लास रख लें और उसमें जो है वो बच्चों को सबक की वीडियोस प्ले करें उसके अंदर, ताकि यह है कि जो चीज़ आपने अपने पीरियड में पढ़ाई थी, जो वो एक्स्ट्रा क्लास है उसके अंदर वो क्या करेंगे कि उसके अंदर आपने एक सेट नंबर ऑफ वीडियोस रखी होंगी डेली की, आप वो प्ले कर देंगे, और इस तरह से उनकी रिवीजन का लिए जो है वो एक एनवायरनमेंट सेट हो सकता है। फिर इसी तरह से एक्स्ट्रा क्लासेस ये भी हो सकती हैं कि शाम को क्लासेस रख सकते हैं। जिस तरह फर्ज करें, अगर सैटरडे ऑफ होता है तो आपने सैटरडे ओपन करके जस्ट 1 घंटे की 2 घंटे में कि आपने क्लासेस रख दी, ताकि बच्चों का हर्ज ना हो, और उनको जो है वो, अगर उनके लिए उनके कोई टॉपिक्स ऐसे हैं जो ज़रूरी है, जिनकी रिविजन ज़रूरी है, तो आपने वो पढ़ा दिए। और इससे होगा क्या, इससे जो है वो बच्चों के अगर कोई लर्निंग गैप्स होंगे, लर्निंग गैप्स दो तीन तरह के आ सकते हैं। एक आ सकता है कि आप एब्सेंट हैं, तो बच्चों के कोई टॉपिक मिस हो गया। एक ऐसा पॉइंट है जिसमें कोई बच्चा एब्सेंट था या मेजॉरिटी बच्चे एब्सेंट थे। मिसाल के तौर पे किसी दिन बहुत सख्त बारिश हो गई, तो काफ़ी बच्चों ने छुट्टी कर ली,
لیکن تھوڑے سے بچے آئے تھے تو کچھ بچوں کی نے تو وہ ٹاپک کور کر لیا، لیکن باقی بہت سے بچوں کا حرج ہو گیا، تو ان کے لیے لرننگ گیپ آ گیا۔ پھر کیا آتا ہے کہ کچھ بچے جو ہیں وہ ویک ہوتے ہیں ویسے ہی، تو وہ ان کے لیے لرننگ گیپ تو آ ہی جاتا ہے نا، وہ باقی بچوں کی پیس کے ساتھ تو نہیں چل پاتے۔ تو یہ مختلف طرح کی باتیں آ جاتی ہیں، جو لرننگ گیپس آتے ہیں وہ آپ اس ماڈل سے جو ہے وہ کور کر سکتے ہیں۔ پھر فاؤنڈیشن کورسز ہوتے ہیں۔ اچھا، فاؤنڈیشن کورسز ایسے ہوتے ہیں جو فرض کریں بچوں کی بیس تھوڑی آپ کو یہ فیل ہوا کہ بچوں کی اتنی بیس نہیں ہے، کسی ایک اتنی گرپ نہیں ہے کسی سرٹن ٹاپک پہ۔ فار ایگزامپل آپ جو ہے وہ میتھ کے ٹیچر ہیں، اور آپ نے یہ ریئلائز کیا گریڈ 9 کے جو ہے وہ بچے اب کلاس میں آئے ہیں، یا ان کی جو کلاسز سٹارٹ ہوئی ہیں، تو ان کو الجبرا میں بہت دقت ہو رہی ہے، ان کو الجبرا اتنی اچھی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو گریڈ 9 سے پہلے گریڈ 8 تک جو مڈل اسکول ہے، یعنی کہ گریڈ 6 ٹو 8 میں تک جو الجبرا پڑھائی گئی تھی، اس کا مطلب ہے وہ ان کی فاؤنڈیشن اتنی اچھی نہیں بنی ہوئی، یا ان کو سمجھ نہیں آئی، یا ٹیچر جو ہے وہ اگر وہ بھی سبق کی ویڈیوز پلے کرتی تو شاید ہو سکتا ہے کہ بچوں کے لیے جو ہے وہ ایک نئے طریقے سے سپورٹ مل جاتی ان کی انڈرسٹینڈنگ میں۔ چلیں، اب اگر فاؤنڈیشن کورسز اب جو ہے وہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ ضروری ہیں، تو آپ یہ فاؤنڈیشن کورسز ان کچھ چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیسے بنا سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل آپ خود بھی بنا سکتے ہیں کہ الجبرا کی جو ہے وہ سبق کی ویڈیوز کو الائن کر لیا، اور کچھ ہم نے جو ہے وہ یوٹیوب پہ اپنے جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے سبق کا، اس کے اوپر بھی ہم نے اس پہ بھی ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ کچھ جو ہے وہ پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے امپورٹنٹ کورسز کی۔ مثال کے طور پہ مڈل اسکول کی جو ہے وہ الجبرا آ گئی، اس کے اوپر جتنی بھی ویڈیوز ہیں سبق کی، ان کو ہم نے بیسک سے ایڈوانس میں، اب دیکھیں 90 ویڈیوز ہیں، یہ 90 ویڈیوز ہیں، اور ہم نے ان کو بیسک ٹو ایڈوانس یہ ساری ویڈیوز جو ہے وہ الائن کر دی ہیں۔ تو آپ ون بائی ون یہ ساری ویڈیوز پلے کر سکتے ہیں، اور بچوں کے لیے ایکسٹرا کلاس میں کریں، زیرو پیریڈ میں کریں، ایز اے کریش کورس کرائیں۔ اور پھر ریویژن کے ٹائم پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ خود بھی ٹاپکس شیئر کرتے ہیں کہ سر مجھے یہ ٹاپک سمجھ نہیں آیا۔ کسی دن آپ بھی ہوتا ہے نا کہ ایسا ہوتا ہے ٹیچرز ایک کلاس ارینج کرتے ہیں، یا جب پورا کا پورا جو ایک بک ہوتی ہے وہ آپ نے کور کر لی ہے، سلیبس آپ نے کور کر لیا، تو کوئی دن آپ ایسا رکھتے ہیں کہ یا کچھ ایک ہفتہ رکھتے ہیں ایسا کہ آپ صرف بچوں سے پوچھتے ہیں بتائیے کون سا ٹاپک آج پڑھیں، تو بچوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو بچے شیئر کرتے ہیں ٹاپکس کے، یہ سر یہ والا ذرا دوبارہ سمجھا دیں۔ تو اس ٹائم پہ بھی آپ کیا کریں، سبق کی ویڈیوز پلے کریں۔ ٹیچرز کے لیے بھی فرسٹریٹنگ ہوتا ہے دوبارہ دوبارہ وہی چیز سمجھانا، تو اس وقت اگر آپ جو ہے وہ سبق کی ویڈیوز پلے کریں گے تو دو چیزیں ہیں، ایک تو آپ کو ہی سپورٹ مل رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک آپ کے لیے وہ سپورٹ ہے، اور دوسرا ایک اور چیز ہوتی ہے، ہر اچھا ٹیچر اگر کوئی ٹاپک ایسا دیکھے کہ اس کے بچوں کو وہ چیز سمجھ نہیں آئی، یا ان کو ابھی بھی تھوڑی سی جو ہے لرننگ گیپس ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو ایک اندر اسٹائل سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب وہ خود سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے، یا تو وہ اپنے کولیگ سے کہتے ہیں کہ آپ میری ایک کلاس لے لیں، آپ بھی ایک دفعہ ایک ڈفرینٹ میتھڈ سے سمجھا دیں، کیونکہ ہر ٹیچر کا اپنا میتھڈ ہوتا ہے، یا پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ جو ہے ملٹی میڈیا کا سہارا لیتے ہیں، اور یہی ایک بیسٹ چیز ہے کیونکہ سبق نے تو ویڈیوز ہی آپ کی سپورٹ کے لیے بنائی ہیں، بچوں کی لرننگ کے لیے بنائی ہیں، تھورو ریسرچ کے بعد بنائی ہیں، تو اس کے تھرو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ بچوں کو جو ٹاپک سمجھ نہیں آ رہے تو ریویژن فیز میں آپ ان کو سبق کی ویڈیوز کے تھرو سکھائیے۔